palangga. Fried chicken kami kasi paborito yan ni Mami at saka sa asawa ko. Ayan yung kapatid ng asawa ko. Ayan si Mami. Mag-aano kami mga palangga. Pagpakita namin paano ang paggawa ng fried chicken. Talabi naman? Oui, moi je me suis. Ah ben, je vais peut-être me laver les mains parce que j'ai touché les fleurs. Saya. Wings mga palangga. Mag-ano kami ng fried chicken na wings. Mga ano yan mga palangga. Kasi paborito nila yan yung luto natin sa Pilipinas. Lalo na yung kinilaw mga palangga. So? C'est chaud. Wala. Ah. Et dans quoi je le mets? Papa, il va arriver. Il va arriver, il est parti il y a un quart d'heure. Il va bientôt arriver, papa. T'inquiète pas. Dans 5 minutes, je suis sûre qu'il est là. 5 minutes. Oh, son père, hein. Wala, on coupe d'abord. C'est pas lui? We cut by half. J'ai mal pris là. Paborito kasi niya yan mga palangga. Kaya, ayan. Ayan. Half-half mga palangga. C'est bon? Ou si ça va pas? Bye, segong sila. Mag-friends kami mga palangga, ha? C'est parti. Imamarinate muna namin mga palangga, ha? Ito lang ang gagawin namin. Ito mga palangga. Si Mami. Ayan. Yung tuyo. Ito. Tapos, yung vinegar. Kahit anong suka, mga palangga. Tapos, bawang. Yung damihan, you put mini garlic, mga palangga. Basta mga palangga, nag-ano kami ni Mami para makakain siya dahil matagal na niya yan gusto. Kaya, please watch mga palangga. Ayan mga palangga. Garlic. Suja. And vinegar. And wings. Yung wings, you cut one part. So, ang itsura magiging ganito. You will see like this. Like this mga palangga. You put a mini garlic mga palangga. So, we will show you after. Palangga. First, we put the garlic. Then, we put on peut mixer avec la soja pour que ça c'est vraiment liquide. On coupe un petit morceau? Oui, c'est vraiment poudre. And the Knorr cubes we put in
Suja. That's her favorite. Usubong. And after we put here, je la mets ici. Ça, je reverse là. Wala mga palangga. Uy. Then we cover first. Mami, On met toujours là-dedans. Ici. Là-dedans. Ah, là. Bon. that is On dirait stop. corn flour. Timi buku. She want to learn fry the chicken wings. That is origin Encore? from Philippines. Ano. We don't need to measure it. You just estimate how many kilo you wanna Ah, il y en a plus. cook. And then after we mix with the flour, we use this mga palangga farin doubli flour bayo again pasko na buko. You can put 500 grams flour and Encore. 300 grams do corn flour. Je sais pas que c'est encore. Voilà. And we put the pepper, poivre. Encore. Ouais. And the garlic, de l'ail, en français. In French, de l'ail. In English, garlic. Stop. Garlic powder. This is all powder. And we put onions, poudre. Onions powder in French. C'est bon. Onion poudre. And the sel. Just no, pardon lang. Ah, pas grave. Yeah, this cell, you just estimate. Okay. And mix it all. Ay. Then we mix it. Then, voilà. Ok. En français, fleur de maïs. Voilà. Du sel un peu. On dirait stop. Hein. Salt. Stop. Comme ça. Encore. Voilà. Oignon, ail, poivre, sel. Et après,
maizena. We put maizena, corn flour, o mga palangga. Post mo na mga palangga, umban ni tuyi. On trempe dans les œufs. Ensuite, dans la farine. Ensuite, on recommence dans les œufs. Et ensuite, dans la farine. Voilà. Et voilà, c'est prêt. À cuire. Wala. Ito gagamitin namin yung fritos kasi matatagalan kami pa if we use the frying pan, mga palangga. Palangga ang gagamitin ko yung fritos. Tapos papainitin ko muna ng mga 10 minutes. Tapos dito magpili ka lang mga 15 minutes, 10 minutes. Pero sa akin every 10 minutes tinitingnan ko. Depende kung gusto ninyong lutong-lutong o ano, titingnan ninyo, makikita naman ninyo yan. You can say if it's cook already or not. So sa akin is 190 degrees. So ito mga palangga lagay namin. Ito yung pagka naluto na yung chicken, dito ninyo ilalagay para tutulo yung ano niya, yung oil. Five minutes, babalik ta rin ko siya, and 10 minutes finish, it will be cooked na mga langga. Kaya mag-apiro muna kami mga langga. Palangga, mag-aperative muna kami. Hello mami. Hello tata. Hello, hello, Muriel. Hello. Aperative. Bonjour. La moiseau, je l'ai mordu au sang. Elle n'a jamais pu mordu son tête. Aperative muna kami mga langga. Cela? Tu n'oses pas? Si. Deux pistaches. Comme ça t'es pas? Ah. Ça doit être ça, hein? Mga langga. Bye-bye. Post mo na mga langga ha. Kasi Diyos ko, pagod na pagod ako. Mga langga. Finish my chicken wings. We eat this with green salad. Oh, finish mga palangga. Ayan, this is the favorite of my mother-in-law. So delicious. Month only. Because eat with the green salad. So, upload my video always Saturday. Minimum Saturday. Maximum. Mga langga, please subscribe, like, and comments. Don't forget to activate the notification bell to notify all the new videos. Bye!
Put like this. Wala. Wala, mga langga. We eat this with the salad. That's is poivron. Thank you for supporting me. And mga langga. It's really crispy mga langga. Very crispy and very delicious. Bye mga palangga. Bye-bye. See you on Saturday again. Bye mga langga. Don't forget to activate the notification bell to be notified by new videos. Every week videos, upload every week videos mga langga. Supporting me and thank you for watching. Bye mga langga. Have a blessed day. Thank you so much. Bong, mami, Très bon. puli. Très bon, si. Ah, les poulets, Muriel, Oui. moi je kiffe ça. Moi. C'est très bon. c'est trop bon. Papa, On reviendra. Papa, c'est toujours bon. Ah, Regarde, papa, chez toi, papa. je lui bien. Papa. Et toi, Tila? C'est mon fils, my son. And ma belle fille. Dis-nous si c'est bon. C'est la plus aînée à bien travailler. C'est trop bon. si on se fait mettre à l'amende, voilà.